ପିଲାମାନେ ୱାଇଟି ଜବ୍ ଖବରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟରିଏଟ୍ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ସିଧା ଭର୍ତ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଜମା ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସେୟାର କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜବ୍ ଥିବ, ତ ସେ ଜବ୍ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁର ସୂଚନା ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟରିଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନୁଗୁଳ, ଏଇ ଅନୁଗୁଳରୁ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜବ୍, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିବ। ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ। କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂର ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 27 ଡିସେମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ରହିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ should have complete post-graduate degree in social work, sociology, child development, human rights, public demonstration, physiology, law, public health, community research, management from recognized university, ଏଇସବୁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ। ତ at last 3 years of experience of working with the government NGO, government ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ 3 yearsର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଜୁକେଟର ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭ୍ completed graduate in any discipline, BA, BCom, BSc from recognized university. Candidate having graduate BCom, BSc, BA with BD will be given preferred. ଏଜୁକେଟର ପାଇଁ ରହିବ ଯିଏ BA, BCom, BSc କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବ ବା ତା ସହିତ BA, BSc, BD କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ, କ୍ରାଫ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ଆଉ PT କମ୍ ୟୋଗା ଟିଚର, ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ଏମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭ୍ completed diploma and degree in fine art, craft, diploma or degree in music from recognized university. PT instructor कम yoga teacher, ତା ପାଇଁ ରହିବ complete minimum qualification +2 and CPD, BPD, MPD, higher qualification in physical education will be preferred, and 1 month training of instructor in yoga. Helper cum night watchman ପାଇଁ ରହିଛି candidate should have complete under matric 8 or 10. ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିছে। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତିକି ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ରହିଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେଟର, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର, PT ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କମ୍ ୟୋଗା ଟିଚର, ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍।
এই 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। এই 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ସବୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି। ତ ଯାହାଙ୍କର ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ 21 ଇୟର୍ସରୁ ମିନିମମ୍ 21 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବ। ତ ସାଲାରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ 33,100 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଏଜୁକେଟର ପାଇଁ 10,000, କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ପାଇଁ 10,000, ପିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କମ୍ ଯୋଗା ଟିଚର ପାଇଁ 10,000, ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 7,944 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। ତ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ଡେରି ନକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ नो एग्जाम, नो स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो आउ इंटरव्यू हेबो। ए दुईटी सिलेक्शन प्रोसेस अछि। तो एबे चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इटा भेरी इम्पोर्टेंट। ई डॉक्यूमेंट देखिए आपण माने अप्लाई करिवे। तो डॉक्यूमेंट हैला एचएससी सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, +2 सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेसिडेंट कार्ड सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रेजिस्ट्रेशन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यही सब डॉक्यूमेंट आपण मानक पाखरे थिबा निहाती दरकार। यही सब डॉक्यूमेंट जोगाड़ करिकी आवेदन करि परिबे। तो चलंतु एबे मार्क देखिनेबा कोठी केते मार्क आपण मानको मिलिबो। सेकेंडरी रे 10 मार्क मिलिबो, हायर सेकेंडरी रे 15 मार्क मिलिबो, ग्रेजुएशन पाई हेले 25 मार्क मिलिबो, पोस्ट ग्रेजुएशन पाई हेले 30 मार्क मिलिबो। एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स जति करिथिबे ताले ता पाई 10 मार्क अछि। आ वर्क एक्सपीरियंस पाई 10 मार्क अछि। इंटरव्यू those candidates select on their mark basis, then shortlisted candidate will be invited for interview com verification of certificate। मार्क बेसिस रे सिलेक्शन रहिबो। जो मानकर मार्क अधिका थिबो तांकु ही इंटरव्यू और वेरिफिकेशन पाई डका जिवो। तो पिला माने एबे चलंतु देखिबा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। इम्पोर्टेंट लिंक विषय रे कहिबा पूर्वरु मु कहि रखिबी कि आमे को एड्रेस रे हमरो एप्लीकेशन फॉर्म टी पठाइबा। पोस्टल एड्रेस रही ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होम एंड स्पेशल होम अनुगुड़ 8 अमलापड़ा डिस्ट अनुगुड़ पिन 759122 ओडिशा। लास्ट डेट बाय लास्ट डेट जोटा अच्छी सेटा हला 27/12/2024 5टा PM पूर्वरु ए एड्रेस रे हमरो एप्लीकेशन पहुंची जिबा दरकार। एबे चलंतु पीडीएफ लिंक विषय रे कथा हेबा। आमे जो पीडीएफ लिंक देखाई छी सेट क्लिक हियर जदि क्लिक करिबा एमिति इंटरफेस आसीबो। आउ आम निज मोबाइल रे आमे केमिति देखि परिबा से कथा मु आपण मानको कहिबी। पिला माने समस्त को मोबाइल रे क्रोम ब्राउजर अछि। क्रोम ब्राउजर को जिबा तापरे सर्च बार रे आमे क्लिक करिबा www.govjob.in क्लिक कले हमको एमिति इंटरफेस देखा जिवो। एमिति इंटरफेस देखा जिवो। तापरे आमे ता ऊपर क्लिक करिबा जो जॉब टी आमे देखिबा को चाहूतिबा ता ऊपर क्लिक कले एमिति इंटरफेस आसीबो। एमिति इंटरफेस आसिले आमे निजे जहा जहा मु एबे कहिली सबु थिरे सबु ए वीडियो रे अछि बा लिंक रे आपण माने पाई परिबे। तो निज मोबाइल रे केमिति आवेदन करिवे, केमिति निज मोबाइल रे पाइबे, कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार, कौन लास्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अछि सब जिनस मु आपण मानको गोटे गोटे करी टिकिनिकी करी भाबरे बुझाई देली। तो पिला माने एबे ताहले आपण माने
निजे इम्पोर्टाट लिंक उपर क्लिक करके देखि नेबे। आशा करी वीडियोटी आपण मानकु बहुत भल लगी जदि भल लगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने पई जमा भूलिबेनी। पुणी देखाबा गोटे नुआ वीडियो रे। से पर्यंत रहुछि नमस्कार।